start. Round 1. Who will winner? Go. Only. Drilling. Skip. Oh, kalma. Baby, kalma. Hindi naman akong bigyan ng dahilan. Sabi ko, oh, kalma. Magbibihis lang si Mami. Pagbalik ko, tutulog na ah. Huwag nang matutulog kay Daddy ah. Magugas ka kaya ng paa? Yo. Ako'y. Yo. Ano? Ano? Aku pikiran juga. Terus. Ako na. Lalu disco. Uno. Tinira mo to. Ano naman? Ang kulay. Blue. Blue. Ako. Ito. Ako. Oo, kalma. Pause na pause. Pause na pause. Sayang. Talo. Bibis pa kita ah. Okay. Winner is Marcus. Palakpakan. Anak kape. Magaling pala ako sa uwi. Hey. Round 2. Who will winner? Isa. Ready? Are you ready? No. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, Get ready. Ikaw muna. Wait. Marcus. Ikaw Ready? muna. Set. Go. Who will winner? Round 2. Right.
color to blue. Uno. Para dito. Uno. Ako na. Tara. Uno. Sa. Uno. Green. Red naman, red. Wait lang. Sayang. Uno. Ah. Ayun, di na nakakatira. Di na nakakatira. Para lang siya. Anong color? Red. Exchange. Oh, red. Don't forget it. Uno. Sabi ko, red. Bullet. Ayoko na. Green. Drop area. Hindi nakikita sa camera. Hard. Nakikita sa camera. Ikaw na. One. Nakikita sa camera. Uno. Dos. Uy, kasi titiran ako. 2v2. Uno. Levers. Uno. Ayoko na magpauna. Uno. Panalo. Oh. Winner is Axel. Okay. Round 3. Are you ready? Yes. Okay, ayusin. 2 wins pa lang po eh. Then sabihin mo yung last win ko sino tunay na champion. Ha? Number 3. Who is the real champion? 0 1 1 Hindi ko sabi. 1-1 pa lang kayo. Kapag Titigil na lang ako sa round 1. kapag nakato, sino ang panalo? Sige. Paano pag naka-1? 2, Take 12. 3, 4, 5,
6, May minutes. 7, 8, May oras. May oras. 12, Sabihin ko, ang oras lang, 2, 3, 4, 10 minutes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Handa na ba kayo? 12, Handa na ba kayo? Oo. Ang oras lang ay 10 minutes. 7, 8, 10 minutes ha? 10, 11, 12. Wala. 3, 2, 1, Go! go! Unang titira ay si Kyaksel. Play lang. Kasunod si Kip-Kip. Kasunod si Marcos. 9 seconds. Ay, 9 seconds. 10, 9 minutes. Hintay lang daw. Okay, Ito. Dami mo po. Uy, meron pa pala ako. meron pa sikip, hintay lang. Ikaw na. Bigas tayo gagaling. Oh, bakit? Bakit? 8 Green dapat minutes. dito. Oh, green. Green. Pag-isip ko yung green. Ayun o, ayos pa. Ikaw na. Oy, 8 minutes na. ah. Ako na ulit. Ako na. Ikaw na. Mark. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Bird! O, ikaw, plus 4 ka. 5 minutes. 5 minutes. Uno. Ako pa. Ikaw na. Reverse. 4 minutes. Sad. Oy, 4 minutes na. Green. Green, wala kang green. Ito. Ito yan. Ikaw na. Three minutes. 1v1. Winner is Axel. Is the champion. Yan yung ball. Okay. Bye-bye.